Me mama kwaba eba nature servant aswe so. Idian ne nakua ade pagagai. Emi se munni me dada. Ene de me kwa na me nam. Ye wonu bebra ye mpa ho ntoma nkyere mu. Ene ye da foforo kra. Ye be pa ho nyina ntoma akyere mu. Ise bi wo mu na se ohia bia. Na abomoden afre. Me pa cho ye nuanom mema ye ba mo so. Eye mema adwu. Ye de ne nya de ufa ye se de purposely for a man ko a. Eye fu tirim wadwenim kufu nase. Eye ho adwuma. Emma watenka no so bosoro. Ne masade no se eswakrampa utimi di eye adwuma. Enti utimi no for sa o kwa adwuma fa utimi teki. Basa akono ne basa pese wo bo adwuma na wo boni yiye ema oba no eni chi. Emma ye nigye e wo ha yi so de ewrade ma eno ane asoka kakra ubebu e de amaye. Na me so afobie fibroid e ya de a e ha ya adwin bebre. Fibroid nti obi akwa aware mfi bebre ni wonya awo no wawo. Ye wadru a ye mfa se kan kan e be melt fibroid ni bia ma na ba bontin ama nso so nya ye funu awoba. Fibroid da oba so a menu di adanse se ma kunu mo topasan enye adwuma. Ono wonne fra no pa so anwumre nyi sentimi na se piemu kwa na ebetumi so ase ema ya himfie ho hia ye ai me nuama ahimfie no ewu hia ye pi so ohini ba ahimfie na sa ahimfie ho aye fi ana ho ho ogbo awura na sa ahimfie ho aye fi a pani so beka so ba esima hunni hudi usisi ohun abonten no na inside ho under canoe ho no get ho no uyiyi ho niema e ho ntampe no wo twehwe esie e wo se ho ye kuma na ohini bo wura ho a pie no kra ye den ama no nti mu nuama me wo ho so ye wo ho eno ane se obenunum di be ho ho eno ano no na so ohini bo wura ahimfie ho a ni we be fi ne chaw ewo ahemfie ho okwa obesan so ababiem na me kan me nka senwie ye kan se bia stroke wo stroke na so mfie bebre ni sia na eba ye nchen edi bosome mienu bosome ni ensa oba the nature servant o ho adru ejitum se edru bebre wo system ni obi edi edru ho dance na mo amunim abaawa no munim ne nsa no adwuma na mo amunim no enye spiritual eyinkwa no woye physical so kan ne be ya enipa no wo san hu yade wo hunhum no na wo san ho na mani enso ka ho enti se wo stroke na sada wo so bebre se wo nsa na enye adwuma ana wo nan na enye adwuma ana wanu achim ana se untumi kran keka ho kra na wo ba na so ye so a obehyew ama wanya ahoden ane na me se babiem ye fra bibi ti se emma ye wo candy gonorrhea syphilis ye woni nyina wo ho e ka ho bebre na ma mema mo mema ye no so kofom e ka ho bebre so na ye ma ye mu no ya himfie no e kwan ne ye kese so pesa himfie ni ka chum kete na wo samo jeni mu so ya refree ho a wo ba the nature servant ho a ono ye health enya brofudru ye ha ya no wakon wrem okwa ye mutu no akotete na wo de aye eduro ede ahye ene yade ye keka ho aye modi yade bi wo hwa ye ntimi modi wo hafe so wo sa yade ni nyina na se upe eduro a ebetumi atene tatahwe a wo ba the nature servant aso ye so a won sabeke bi screen na wo hye no numbers ni egusu me pa chobo modi ne peke ne free eduro ne mfa ho ne ba bia wo so wa brochue so wa African countries bia so wa Ghana ha say baby uwo bia delivery free adwuma ye be send dia mo medam ase tafofo ye be share. Hello, nature servant abusianfo nyina mechia mo. Me followers, me sweet and beautiful subscribers. Some kai na modern monsa press notification bell ninti. Odonfo nyankopon ma ne remfi moda esan se ha yesua de ye kai ye ho ye kire ye ho ade a odomfo nyankopon ebo ye a ehinta yen na odonfo ede adome a me hu no ye kamu nokre ede kire adasa ena ye besua de afa ye tiri mopo ho our mindset se utiri mopo ene den bibini se wokoto se obi te fom na obu ntwere de ne mama ebo ho a na kwan fa so fre ne nyame no wokoto so obi gire nsuo ho eyi apaya na kwan fa so fre ne nyame no wokoto nso se obi te bo ho e kanche invocation na oye enema bebre ebo afore to enema pete a ono so kwan fa so fre ne nyame no na to se ofre nyame kan anase nyame bi no eye nyame fre eye mpaye eno wobo wo eneme ya adwen nyina ne se
se wo hu so obi efiri ne fie akwa abonten akwa akofa nsuo anasa nsa na wode gina baabi ebo mpaya wadwen kire ne se ana wo wadwen kire wo se osom bosom ofiri odban ko nyankopon na unim se ye wo man bia asomfo bi koso ekotwa abo hu hia eba oso kwa wakohu onyankopon anim ye wasom bi so wo a asomfo bi so koso ekotwa abo fufuro bi so hu hia saa na o masemu nsuo de aba oso wakohu onyankopon anim saa so na ye bebifo ye de nie ye na amepo etwa ye ho hia ye na nsuo etwa ye ho hia ye na ekatumi a ye wo mmo mutumi ye wo nsuo mutumi ye wo mframa mutumi ye wo asase tumi ejetumi ye timi ne apra na ya ade ma ne ye adwuma instantly ye bebifo ye na ye ne saa e ma de ye yie enye broni na kire ye na no ba asase we so no mo ne honhom ne tumi ne kasa na de wo ye nyina ya na afiri ye enti ya na ehu ne se ye free ye fi ye nipadue mo wura honhom mu wiase enti wo pese wo hu ade wo honhom na onya ancestor na ukona okoya eye nipa bi adwen se osom bosom nyame som ya bosom sem odoma nkoma ne som no eye pure rituals eye burning of incense burning of candles ye wonoma ne mo ayede ye odoma nkwa nyankopon wadwuma ayede som no yede fra no yede pramusuo ede frifie wo be ka kire me se moja ne de bem enti wade wo ho moja ne de bem no na wo ye senti ana ase guso te oboni mu se de boni etwa me no mienu ho ahia enti ena ye akwasidaefo omguso fufuto eyi apaye paramusuo fra abusuakuo bi mu eyi apaye pramusuo efri brono mu eyi apaye pramusuo efi kroni mu ye ukudaya saa tetefo ni nyaye muma ye nya atwom no na ukoto so obi yi apaya wonnim anya abotere na hia ehu ehia wena ochena ehu be hia enti no bi atom pa otoso mienu no adentia senka wo nko na woda adentia ye ka ama ya ka kire mo se sede ye ti biara nyameti ye mu ena wode ne honhom atena na bode biara mu enti hwehwe papa ewum na fa ye wadwuma na fa ye wapaye emfare se bibini obesa nsuya na ansa na wakai wukuro mu wakai umamu wakai wasase na wakai tumi odoma kwa nyankopon de aduadua nsase no so na wafra de abom paye wofra na nanto anyama abom paye a wonye bone enye nipakum ko na ye nadwuma wokọ hwehwe yedi a wakuhunhun ntokwa a ekata yedi so eyi sa firi ho woyi sa musuo na ekata yedi so firi ho a ekwan bie ma onya yedi wokọ na na botworo ha ho na ofre botworo ade eye bibi sa wo de pe nkan kwa wakun hunhun ntokwa eka wo sha entimi ma wonko wani mu abrabo mu no entimi ma wonni yie no wakun aprapra musuo firi wanim na bibi obeye bia yeye na woka se wei emfiri nyame a odoma kwa nyankopon na bo na de o bon samde o yusu photocopy enti na obi ko frɛ nsuo bia bodua wode abufuo yawdie ni niyama ya kase jai na nye na eye wo bodua ni nyina ye se dane because ye nim se eye bone na chese bone tumi ene so dua bomu enye nsuo no ukosresre nsuo wade a wo mawo na embom ukopa de pa wode be ma ukope bone a wode be mawo enti apaye eya de efe moma ye njai se ye de ato ye tirimu se de oyi apaye bia mfiri nyame de ogunse bia mfiri nyame asore bia ye yi apaye wo mo mfiri nyame asore omugunsa wo mo mfiri nyame asore omode no ma ya rituals mfiri nyame nyame suma ehu obo ade ewura no ukọ na ni mo ehu ukọ asore na obi a shinsense ose na ha nso ye he ahe odoma kwa nyankopon fie ehọ na nwusie pie firiba ehọ na nkane esisie ehọ na ye wo 7 candle stands enti said ye wu obi som bia no eye kwan ofa so som ni nyame ya dwene moponie enti pempie no ene nkwala ene ebu mpanimfo because owone a otimi kasa aso ye pia na fira brosan so obofom amani mu abu wawa kukudura otimi kan kyero no de dada nipa nanso sasu kono ma no okoto so obi gina ho panimu bi gina ho eyi apaya o so wonfiri nyame moma yensua de na nyamesuro
nyamesuro ehu hia se yamfa ni dia modoma ko abode a wabo nyina yentimi mfa ni dia mo nyankopon because nyame ene na bode na no. Nature is God himself. The creator himself is the nature. Because on the commander nyama mani si ye meti hoi nyame timi mu. Inti sensuo to me meka se nyame timu ate ase nyama obo ye kura de mi hu so okaye ene se wo se wo home nkwa home gu nipa mu na ensuo de wo se ne honhom ebutu nsuo nani. Very vast. The difference is huge. Inti emo obi ntina se nka se me de ensuo de ye de ensuo bom pa ye mame amempe wo se ene maye ne nyina asua ensuo to anu kurade de ginam onye bibi se na de ginam na waso ensuo ni bisa onya kapo ba ko eye onya atere ba ko eye empa ye bia opese ode bobi abo efrodoma ko nyankopon pemu na aba hwe ni hu ebesi wo ya osebone nko papamra bone nko papamra bone nko papamra sa fanta bi na obenya eye enyema bi ko bone wo wabrabo mu a oto fanta na wo de akogina bonten na wasanwea anwea ni me de kira odoma ko nyankopon wo me ye dote me ho ntse me nsem fata anso asase de adanse se hawati me sui amane ye ba me sui menti ase me ya kachi wabrabom enu nti mapaye nie me nsani o me de ma asase ahonwa ya honhom pa nyina momanum bi ye wo mo ati etum ye yetumi pa enframa tum ye yetumi pa asase tum ye yetumi pa ensuo tum ye yetumi pa eje tum ye yetumi pa wo nyina mo nsane apra na tum ye yetumi pa o mo nyina ati me sane banum bi na wo de wo hawato wanim enti se no me ye na obi de akopɛ afiri ensuo tum mu de ato so a wono mo nsana oyi firi wo so. This is the simplest way a nipatime reverse cases finish so. And so you say eye bone because do yabo efiri nsuo efi fom efiri framam efi ejam efi ahonhom enti hu hia paye yia eye moma yensusu emfa ya dwen en conclude se bibia emfiri nyame bibia emfiri nyame bibia emfiri nyame enti da ben ene ebeji atum se emepo atwa ye ho ahia kire nyankopon ne tumi asase ye nam so kire nyankopon ne tumi ensu ye deda ye mfikire ye mfuo mu ye botara koba ne nyina kire odoma ko nyankopon tumi so yo nipa na ubu abode odoma ko nyankopon abode a wabo atwa ho ahia ubu na nimtia na obi gina ho eyi na paye na ubu na nimtia ubu wankasa nyankopon a wote mu na ubu na nimtia esan se oya abode te se wa the difference I wo mu nyina ne se wo no onu hu but wo hu no the only difference wo mu no na se wo dasane ensuo tumi hu na so wo nye den wo hu no oye honhom enti wo ne honhom oya ade a eya ma wani na ho susu ye na wo efiri nyame ena obi okura bodua de ofiri nyame ena obi oyi apaye de ofiri nyame meti ha mi nkura bodua mi yi apaye na so menye konfo ye de wo me wo behia me na meye me ne ama abeka se me mfiri nyame na so mapaye bia ye yi bia no obi e wo ba be ye sa de ne nya ne positive answers obi obebo adane bia ye gina epata esra de mani bia onya good results adan na wutifi a wo judge nipa wa ufiri nyame no empire ba constant boy en fie dunie ya wo sukọ ne ma bi e wo fie ho wa benyine twam GSS wa ko SS awie wa wie university ye adwuma wo empire ba kunyame ansaye ko hwehwe na hu se empire bi e da wo so ohaw bi e da wo so bia no e wo ho akwan e wo ho empire ayi adema no yensusu emfa ya dwen en ka se wo ifiri nyame na ebeboa ye nyina medamase pa